कुछ नहीं हुआ ऐसा रखो नहीं हो गया। गुड मर्निंग बंधुरा आज 20 मे 2025 साल ओखा नागालैंड থেকে বলছি এখন আমার বন্ধু চেনির বাড়িতে আছি ডিম কষা বানিয়েছি আমরা আজকে চেনির ফার্মে যাব ফার্ম হাউসে This area comes under which village? my village Oh, yours village itself, na? Oh, okay. So here there will be staying tonight in this hut. This nature. So dense forest. Here is the fire road. তো বন্ধুরা আমরা পৌঁছে গেছি আমার বন্ধু চেনির ফার্মে এখানে আশেপাশে জনপ্রাণীর কোনো চিহ্ন নেই আজকে আমরা এই যে দেখালাম যেটা এই হাটের মতো একটা বানানো আছে ওখানে আমরা থাকবো আজকে রাত্রিরে তো সাথে থাকুন বন্ধুরা দেখতে থাকুন এখানে ইলেকট্রিসিটির কোনো ব্যবস্থা নেই কিচ্ছু নেই আমাদের বাইকের ব্যাটারি খুলে নিয়ে তা দিয়ে লাইট জ্বালাতে হবে রাত্রিরে থাকবো আমরা এখানে তো পুরো ভিডিওটা দেখুন দারুণ অভিজ্ঞতা হবে বন্ধুরা किस साइड से आजा इधर से ये सब शुगर केन ओ अच्छा दिस इज maize yes there is some sugar cane na তো বন্ধুরা এই ঘরটার মধ্যে আজকে রাত্রিরে আমরা থাকবো পুরো গভীর জঙ্গলের ভেতরে পারফেক্ট বন্ধুরা এই ভিডিওতে আমার ফ্রেন্ডদের সাথে কিন্তু ইংরেজি অথবা হিন্দিতে কমিউনিকেট করতে হবে কেননা ওরা বাংলা জানে না তো বন্ধুরা আপনারা একটু অ্যাডজাস্ট করে নেবেন প্লিজ से होता है जूम कल्टीवेशन में ऐसे होता है ना राइस ये नीम का पेड़ है ना এটা হচ্ছে আমার বন্ধু চেনির ফার্ম এখানে ডিফারেন্ট টাইপের কাল্টিভেশন হয় ধান হয় ভুট্টা হয় আর অনেক কিছু হয় এটা হচ্ছে আমার বন্ধু চেনি চ্যান कितना बड़ा देखो ও तो यहाँ पे खाना बनेगा इधर पे हम बैठ के खाना खाएंगे और सो जाएंगे आज रात क्या बात है यार दिस इज कॉल्ड एक्चुअल कैंपिंग এখানে মাঝে মাঝে রাত্রির বেলা বুনো শুয়োর অ্যাটাক করে তাই একটা বন্দুকও এনে রাখা হয়েছে আপনাদেরকে দেখাবো বন্ধুরা এই দুজন হচ্ছে চেনির ফার্মের স্টাফ এরা ওই মাংস কেটে নিয়ে এসছে তো আজকে রাত্রিরে আমাদের মাংস ভাত হবে আরো গভীর জঙ্গলে চেনির একটা খামার আছে ওখানে এই দুজন থাকেন तू हाथ पे दूर है हाँ पे ऐसा रखना है ऐसा रखना है तू मारेगा नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा रखो नहीं रखो उसको ऐसा रखेगा ऐसा रखो तू वीडियो कर रहा है वीडियो नहीं ओ ऊपर में जा ऊपर तो सिर पे रख दे तू जाना मैं करता हूँ ना वीडियो हमने वीडियो नहीं तो इधर बैठ ये ले ये मैं रखता हूँ मार तो इधर पे ऊपर से मारेगा ये मर हो गया देखो ना नहीं छोड़ इसे नहीं लगेगा क्या नहीं ओ मार दे पैसा मैं कह जाके वो ऐसे दूर दिए ऐसा नहीं नहीं लगेगा एक बुलेट ना मार दे सिर्फ एक बुलेट नहीं लगेगा ऐसा बोलो नहीं लगेगा এখন পাঠার মাংস ধোয়ার কাজ চলছে এখানে বেশ অনেকটাই মাংস আছে
पावर शिफ्ट लेने करेगा करेगा कल सुबह करेगा I'll cook. You just make me clear it, huh? Boom. अभी हम ले लिया कौन 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 नहीं काटेगा Set. Don't hold too tight. Don't hold. Set. हो गया. तो अभी हम अभी तो मरने से हो गया. अभी ये मत सुना. चलो अभी इसको डालना है ना? तो मार लो वीडियो ले ना? ले लो वीडियो दिखना. हो रहा है ना? हाँ हो गया Shot. आवाज अच्छा है ना? आवाज अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कान में कुछ पसंद नहीं किया नहीं वो सब में नहीं होता है क्योंकि बुलेट का भी। और बाइक से अभी बैटरी खोल के पूरा घर 5 स्टार हो गया है। देखो लोरे हो गया अब तो लोरे हो थुर पिता है तमरानी फेलर फिफ्टी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सुधा सुधी हो गया ना पूरा सुधा सुधी कर दिया एकदम। लाइट जल रहा है, बाइक का बैटरी जो है उसका गन फटा है। लोरे हो गया भाई ने धो लिया है पूरा। ही हैज क्लीन्ड इट ऑल अप। क्या बात है। पूरा स्पाइसेस घर पे जी में आएगा My special recipe in the farmhouse of Chennai. Mutton. Good morning বন্ধুরা, গুড মর্নিং ফ্রম ওখা নাগাল্যান্ড। আজকে 21শে মে 2025 সাল। আমরা বর্তমানে আছি চেন্নাইর ফার্ম হাউসে, যেটা ওখা শহর থেকে প্রায় 15 কিলোমিটার দূরে গভীর জঙ্গলের ভিতরে। কালকে আমরা রাত্রিরে খাওয়া দাওয়া করে 10:30 নাগাদ শুয়ে পড়েছিলাম। এখন সকাল 5:30, বাকিরা ঘুমোচ্ছে, আমি উঠে পড়েছি। আর আপনারা জাস্ট ভিউটা এনজয় করুন, দারুণ সুন্দর, খুবই কমফোর্টেবল। একটা বেশ ঠান্ডা আছে আর কুয়াশা দেখুন চারিদিকে। डायरेक्ट फ्रॉम फार्म, एकदम फ्रेश है रे। इतना बड़ा है ये क्यूकम्बर। लोकल वाला हाँ लोकल वाला है ना, इसलिए। और नींबू फॉग, पूरा बादल नीचे आ गया। सो नाइस। বন্ধুরা এখন আমরা আরেকটা ফার্মে যাচ্ছি। ওই যে ব্লু টি শার্ট পরা আমাদের ভাই র্যাম্বো, ওর ফার্ম। এখান থেকে 5 কিলোমিটার আমাদের পায়ে হেঁটে যেতে হবে, মানে আসা যাওয়া মিলে 10 কিলোমিটার। ওখান থেকে আমরা কিছু সবজি নিয়ে আসব। তো সাথে থাকুন বন্ধুরা, ভিউগুলো পুরো এনজয় করুন। তো আমরা পৌঁছে গেছি র্যাম্বোর ফার্ম হাউসে। এগুলো হচ্ছে স্কোয়াশ পাতা। আচ্ছা खाएगा हम लोग ये आपका जगह ले रहे ना, खराब हो जाएगा। हाँ हाँ तान हो जाएगा तान। हमको इसको स्प्रिंग लोन की सीटों से पूछ दो तो अभी फ्रेश है ये बेबी टमाटर ना बोलता है ना इसको हमारे। लोकल टमाटो हाँ ब्रिंजल, कच्चा खा सकते हैं। हाँ मालूम है। यार मिर्ची देखो कितना, ये झाल होता है क्या? छाल नहीं होगा, ये झाल नहीं होता है, छाल नहीं होगा, इतना नरम नरम होगा। नरम होता है ना। हाँ छिलका ना विटामिन है ना। बैंगन को देखो यार, वाह। कवर होगा से मुझे इला कवर विटामिन है। ये आंटी ने दिया है अभी हमको खाने के लिए। फ्रेश फ्रेश। हाँ अच्छा, आंटी वो बाई का माँ है। अभी पूरा फ्रेश फ्रेश
जस्ट गार्डन प्लग ना एक अब खाएगा हम चन्ने पू खाएगा हाँ हाँ खाएगा तू 공격 규자 음이다 규자 근데 줄라 बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी है मतलब नहीं मिलेगा हमारे यहाँ पे असम का है फ्रेश है ना ये तो 10 खा लगा रे हाँ आराम से इधर पूरा पानी गिर रहा है इतना फ्रेश है ये लोगों ने This is Minku. Minku will explain his experience. गार्डन हुआ फ्रेश मतलब चीनी वाला पता को दिवो मला करने में नोटिस कर लो 아멘 너무 그리워 अलग सुनो लोगों ने पूरा डिफरेंट है यार आई हैव एक्सपीरियंस दिस फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ हमारे यहाँ पे मिलता है लेकिन ऐसा टेस्ट कभी नहीं आएगा नहीं मिलेगा वो अलग अलग वो तन होते हैं ना ये एकदम सॉफ्ट है अंदर में और इतना बड़ा के अंदर में ना हमारे वहाँ पे पूरा हार्ड सीड हो जाता है इसमें तो देखो ना पूरा सीड नहीं है कितना अच्छा है पानी गिर रहा है ना ऐसा करने से पानी गिरेगा देखो हाँ ये बहुत अच्छा है ये लोगों ने ऑर्गेनिक है बहुत कम पानी मेरा आंटी लोग भी नहीं गया तो चला गया पानी गर्म करके फिर चला देगा हम ये देखो पता ना ये ले जाओ ये बहुत अच्छा है ये ना कच्चा कल्ला ये पकता नहीं है ना এইসব যে সবজি কালেক্ট হয়েছে এগুলো বাজারে যাবে বিক্রি করার জন্য আর এই দুটো প্যাকেট আমাদের জন্য गिफ्ट আজকে আমরা খাবো এটা দুপুরে इसको क्या बोलता है तुम लोग नागा जिंजर ऑनियन हाँ बेबी ऑनियन और इसको नागा गार्लिक अच्छा नागा गार्लिक ये नागा गार्लिक और ये बेबी ऑनियन बहुत टेस्टी हाँ कल खाया ना हाँ खाया बहुत टेस्टी ना हाँ जिंजर अदरक क्यों बोले पहले ना खाए ये एक पीस में 1 किलो हो जाएगा मिट्टी में पूरा रखे यहाँ भी तो हाँ ऐसे करने से तो सब कुछ पूरा एक में तो 1 किलो हो जाएगा रे उस वजन में वेट में तुम्हारे हाथों में क्या है ये दिखा तो जरा हाँ कितना सुंदर था मजा में छोड़ दो ওকে এই যে আঙ্কেল বসে জুতো পরছেন কেউ কি দেখে বলবে ওনার বয়স প্রায় 70 বছর কেননা ওনারা ফ্রেশ তাজা একদম গার্ডেন ফ্রেশ সবজি টবজি খান প্রচন্ড এক্সারসাইজ হয় পাহাড়ে হাঁটেন এর জন্য ওনারা এত ফিট फिर मटन नागा किंग चिली बीन्स एकदम ऑर्गेनिक আজকে লাঞ্চ তো আবার আমরা ফিরে এসেছি চেনির ফার্মে গতকালকের বানানো মাংস রয়ে গেছিল সুপার সাথে এই র্যাম্বো বানিয়েছে নাগা চাটনি এবং গার্ডেন থেকে তুলে আনা ফ্রেশ বিন বয়েল फ्रेश फ्रॉम गार्डन नया नया 빠롱지
এখন আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি ওখা শহরে, চেনির বাড়িতে। আজকে চেনির বাড়িতে থাকবো। এখন বিকেল প্রায় 3টা হতে চললো। কালকে ওখা থেকে আমি এবং মিঙ্কু রাইড করে মিঙ্কুর বাড়িতে যাব। কোহিমা ক্রস করে বেশ দূর আছে। তো আমরা এখন বেরিয়ে পড়ব। কিছুটা বৃষ্টিও হয়েছে বন্ধুরা। তো ফেরার পথে মাঝে আমরা একটা চেনির ফ্রেন্ডের ছোট রেস্টুরেন্ট আছে, এখানে আমরা চলে এসেছি। তো খুবই সুন্দর। এটা একটা ভিউ পয়েন্ট অ্যাকচুয়ালি, কিন্তু কুয়াশা থাকায় চারিদিকে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। এখান থেকে কিন্তু পুরো ওখা শহরের একটা এরিয়াল ভিউ পাওয়া যায়, যার জন্য আমরা এসেছিলাম। যাই হোক, জায়গাটা আপনাদেরকে ঘুরিয়ে দেখাচ্ছি বন্ধুরা, সাথে থাকুন, দেখতে থাকুন। Yeah. Bye 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 bye. Look. বন্ধুরা, আশা করি আজকের ভিডিওটা আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। যারা নতুন এই চ্যানেলে যুক্ত হয়েছেন তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে যাবেন না। সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটা অবশ্যই প্রেস করে দেবেন, তাতে যখনই আমি আর একটা নতুন ভিডিও দেব তার নোটিফিকেশন সাথে সাথে আপনার কাছে চলে আসবে বন্ধুরা। আগামী পর্বে আপনারা দেখবেন ওখা থেকে কোহিমার দারুণ একটা রাইড। আগামী পর্বে আপনাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে খুবই তাড়াতাড়ি। ততক্ষণ আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। পাশে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ।